চণ্ডী আসিছু ধাই মধ্যপুরে পূজা পাইবু মনে বলু ଅନ୍ୟାୟର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଥାଉ ଥାଉ ଛାର ନାଗୁଣୀଟାକୁ ଦେଇଛି ଆସନ। ଜାଣେ ନା ସେ ପାପୀ ଏହାର ପରିଣାମଟା କେତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ଜାଣି ଶୁଣି ସେ ମରଣକୁ କରୁଛି ବରଣ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମରଣ ରାସ୍ତାକୁ ବାଛି ନେଇଛ ଭୋଳାନାଥ। ତୁମେ ମନସା ହଁ ମୁଁ ମନସା ନଗରାଜା ବାସୁକୀର ଭଗ୍ନୀ ମନସା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କାହିଁକି ମନସା ଆସିଛି ତୁମ ପରି ଗୋଟେ କୁଳହୀନ ଗୋତ୍ର ଦେବତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ। ମନସା ନାଗୁଣୀ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ନିଜେ ଜାଣି ପାରୁଛୁ ତ? ହଁ ଜାଣିଛି। ଗୋଟେ ମଶାଣୀ ଜଗତ ମନସା ଗୋଟେ ଶସ୍ତ୍ର ଅଇଁଠା ମନସା ଗୋଟେ ମାତୃହରା ଏ ଲଙ୍ଗଳା ଜଟି ଆସିବ। ତୁମେ ପୁଣି ଗର୍ଭଦମ୍ଭ ଦେଖାଇ ମୋ ଆଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ। ତୁମର ସେ ଗର୍ଭଦମ୍ଭ ଅହଙ୍କାରକୁ ମୁଁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବି ଭୋଳାନାଥ ମାଟିରେ। ମନସା ଆରେ ଜଟି ଆସିବ ତୁଟା ଦେଖାଉଛୁ ମୋ ଆଗେ ଦମ୍ଭ। ମନସା ଆରେ ଜଟି ଆସିବ। କରି ଚଢୁଅଛୁ ବୃଷଭ। ଆରେ ଶାଶୁକୁ ଦେଖାଇଲୁ ଲିଙ୍ଗ ଭବଲୋକେ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ନିଜେ ଜାଣି ପାରୁଛୁ ତ? ଶାଢ଼ୀ ଶୁଣି ଅନଳ ସହିତ ଖେଳିଲେ କୁଟା ପରି ଜଳି ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବୁ। ସତୀ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଅଛି ତୋର ମମତା। ଶୀଘ୍ର ଏ କଳସ ପୁରୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା କହୁଛି। ଚାଲିଯା କହୁଛି। ଆଉ ଯଦି ନ ଯାଏ ତେବେ ଖୋଲିବ ମୋର ତୃତୀୟ ନୟନ ଉତ୍କାରିବେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ। ଆଉ ସେ ଅଗ୍ନିରେ ଦେବୁ ତୁ ଜୀବନ୍ତ ଆହୁତି। ଚୁପ୍ କର ଭୋଳାନାଥ ଚୁପ୍ କର। ମରିବୁ ମନସା ଭୋଗିବୁ ଦଶା ପାତାଳ ଫେରିବା ଛାଡ଼। ମରିବୁ ମନସା ଭୋଗିବୁ ଦଶା ପାତାଳ ଫେରିବା ଛାଡ଼। ତ୍ରିଶୂଳ ହେବୁ ଫଳ ନାମ ମୋର ଜଗାରୁଢ଼। ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ମର୍ତ୍ତପୁର ଆସିଅଛୁ ଧାଇଲୋ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ। ଖୋଲିଲେ ନୟନ ଲିଭିବ ତୋ ଦିନ ହେବୁ ମୁଠାଏ ପାଉଁଶ। ଦେଖ ଧମ ପଛିଲାଣି ନାମ ଡାକିଲାଣି କାଳ ପୁରୁଷ। ତୋର ଆୟୁଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛଜ ପଡ଼ିଯିବ ଦେଖଲୋ ତୋର ଆୟୁଷ।
ଛାର ବକୁଲିଟା କରୁ ହଟ ହଟା ହେବା ପାଇଁ ରାଜହଂସ এই ছার বকুলিটা করু হট হটা হেবা পাই রাজহংস এই সংসার কারণে মহি পঞ্চমথ নরক্ষিবি নাগ বংশ সন্ধ্যা আসিলা মারি সন্ধ্যা আসিলা মারি সুমনে কৈলাস যাও ছাড়িল সন্ধ্যা আসিলা মারি এ লঙ্গলা মহাদেব মনসা যদি তোমার শক্তি আছে হ্যাঁ তেবে উঠ অস্ত্র হ্যাঁ? এই যাও শক্তির ଅଛି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଗଲା ଲଙ୍ଗଳା ମହାଦେବଟା ସେ ପୁଣି ସମକକ୍ଷ ହେବ ଏ ପାତାଳ ନାଗୁନି ମନସା ସହିତ ନାଇଁ ମନେ ରଖ ଲଙ୍ଗଳା ଜଟି ଆସିବ ଆଉ ଯଦି କେବେ ଆସ ସମୁଖ୍ୟ ମୋହର ତାହେଲେ ମୋ ଦଂଶନ ଜ୍ୱାଳାରେ ତୁମକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି ଧ୍ୱଂସ କିଆ ହୁଅ ନାଗୁଣି ପାର୍ବତୀ ଆଉ ପାଦେ ମାତ୍ର ଆଗକୁ ବଢିବ ତ ବିଷ ଦାନ୍ତଟାକୁ ଝାଡ଼ି ଦେବି ପାର୍ବତୀ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ମୁଖକୁ ତୋର ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟାଏ ନାଗୁଣି ହୋଇ ଇଚ୍ଛା କରିଛୁ ପୂଜା ପାଇବୁ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଧରା ଧାମେ ପାର୍ବତୀ ଆଲୋ ଏ ତୋର ଏତେ ସାହସ ଶେଷରେ ପୁଣି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠାଇଛୁ ଆଜି ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି ଏ ତ୍ରିଶୂଳରେ ତୋ ବକ୍ଷ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି ପିଇବି ତୋର କଞ୍ଚା ରୁଧିରକୁ ଏତେ ସାହସ আলো লক্ষণী অন্ডিরা চণ্ডী আসিছু ধাই মর্ত্যপুরে পূজা পাইবু মনে কলু বড়ই আলো লক্ষণী অন্ডিরা চণ্ডী আসিছু ধাই মর্ত্যপুরে পূজা পাইবু মনে কলু বড়ই ফেরি
सामान्य गोटे मशाणी जगह को स्वामीर परिचय दे ए समाज आगे प्रमाण कर दे जे तू गोटे भिकारुणी जदि तांको पई तोर एते दरद तेबे उठा अस्त्र ए समाज देखू नागुणी आ पार्वती का मध्य रे चली जे महासंग्राम अवश्य तू ठीक कहिछु नागुणी तू ठीक कहिछु ए समाज देखिबा पार्वती आ मनसा मध्य रे चली महासंग्राम पार्वती तोर ए विश्व दांतटाକୁ ଝାଡି ଦେବ ଏ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଘରଣୀ ପାର୍ବତୀ ତାପରେ ତୁ ଚିହ୍ନିବୁ ଏ ପାର୍ବତୀର ଶକ୍ତିଟା କେତେ ଭୟଙ୍କର ତେବେ ଅପେକ୍ଷା କାହିଁକି ପାର୍ବତୀ ଦେଖା ତୋ ଶକ୍ତି ଅଛି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ মনে রাখলা ভিকারুণী এ মনসার নেত্র আগর তু কবে ন পারিবু বঞ্চি নাই 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 সমস্ত দেবগণ মিশি মো ভক্ত চন্দ্রধরକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର କଷଣ নাই যদি চন্দ্রধর মন্দির অছନ୍ତି তাহলে রানী রেবতী পুত্র বিদ্যাধর গলে কেউরে কেউ মা ধৈর্য ধরি রহিব নিজ পুত্র কন্যা পরে বিপদ আসিলে কেউ মা ধৈর্য ধরি রহিব না না মা বিলম্ব ন করি নিশ্চয় সেমানকু খোঁজি বাহার করিবি আউ যদি সেমানকু মু ন পায়ে তাহলে মো দংশন জ্বালারে ধ্বংস করে দেবে বিষ চরা